Hi guys, sino nyo guys? Guys, oh, daming bunga ng mangga oh. Yan oh, manggang kalabaw yan guys oh. Daming bunga niya oh, daming bulaklak oh. Bulaklak yan guys oh. Pag lak niyan, magiging bunga na yan oh. Tignan mo dami guys oh, daming bulaklak oh. Ngayon lang siya oh, manggang kalabaw guys. Ayan oh. Dami niyang bulaklak guys aba oh. Ayan oh. Kapal ng bulaklak niya. Manggang kalabaw yan guys. Yung manggang malalaki. Ayan oh. Hindi guys yan yung India mango, mangga yan, mangga. Dami niyang bulaklak oh, guys oh. Pag may bunga na yan guys, bibigyan ulit natin. Ano, dami niya guys oh. Kapal ang bulaklak niya. Paikot yan guys oh. Hindi na lang ako umikot doon kasi malayo. Ano guys oh. Kapal ang bulaklak niya guys oh. Thank you guys.